नमस्कार ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଗନଜ୍ୟୋତି କିଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତାହେଲେ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ମୁଁ ସବୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କରେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରି ନେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ପୂଜା କାମ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ତରତର ହେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ତା ବାବା ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିକି ମୁଁ ପିଠା ଏଠି ଖଣ୍ଡେ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉଠି ଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତଳି ପୁରା ମାନେ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱା ମାନେ ଏମିତି ହେବ, କେମିତି ପିଠା ଉଠୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଏଠି 3ଟା ପିଠା କରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପିଠା ଖାଇବି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆଜି। ମୁଁ ରୁଟି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ପିଠା କରିକି ଖାଇନେବି। ଆଳୁ ଭଜା ପିଠା ଖାଇନେଲି, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେବ। ଆଉ ସୁଲା ମୋର ଭେଦା ହେଇକି ଥିଲା, ଭାବିଲି ସୁଲା ତରକାରୀ କରିନେବି, ଆଉ କିଛି ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇନେବି, ବାସ୍ ଆଜି ମୋର ହେଇଯିବ ଲଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଲାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅଦା ନେଇଛି, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କାଜୁ, ଟମାଟୋ ଆକୁ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି। କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସୁଲାର ସିଝେଇଛନ୍ତି ହଳଦୀ ପକାଇ, ଖାଲି ମସଲା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଦେବା। ଏବେ ଲୁଣ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ଯେମିତି ମସଲାଟା ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ତେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବି। 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ଆରାମସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁନି, କିଛି ବି ସ୍ମେଲ୍ କରିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ୟାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଲ ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ମସଲାଟି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ମସଲାଟା ତଳୁ ଲାଗିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ଲେଟ୍ କଲା ମାନେ ଲାଗିଯିବ। ଏ କଢ଼େଇଟା ବି ସେମିତି ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଲାଗିଯାଉଛି ଖାଲି ତଳୁ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା ପୁରାପୁରି ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମସଲା କଷିବାକୁ ମୋତେ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି, 3ରୁ 3.5 କି 4 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ମସଲା ବେଶୀ ଆମର ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ମସଲା। ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କାଜୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଟିକେ ତଳି ଲାଗିଯାଉଛି। କାଜୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଟି ବି ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଳ୍ପ କାଜୁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମସଲାରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଚଣାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ରକମ ସିଝି ଯାଇଛି। ଚଣାକୁ ପକାଇକି ମୁଁ ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କଷି ନେବି, ଯେମିତି ଚଣା ଭିତରେ ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଯିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଉନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଜିରା ରାଇସ୍ ସହିତ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଝୋଳଟା ଯଦି ଟିକେ ପତଳା ହେବ ତାହେଲେ ଜିରା ରାଇସ୍ ସହିତ ଭଲ ଲାଗିବନି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟି ଚଣା ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଉପରେ ଖାଲି ଆମେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ କରି ନେଇଛି, ଅଫ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଛି। ଏହାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତରକାରୀକି ବି ପାଣି ଫଟକିରିଆ ବି ଯେଉଁ ହେଇଯାଏ ସେଟା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଏମିତିରେ ମସଲା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କେବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଦେବେ, ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି ମାନେ ଫାଟିବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଉଛି। ପୁରା ମସଲାଦାର ହେଇଛି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ପିଠା ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, କି ମାନେ ରାଇସ୍ ସହିତ, ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଆରାମସେ, କାହିଁକିନା ଓଷା ବାରରେ ଆମେ ଡାଲମା ହିଁ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଓଷା କଲା ଭଳିଆ ବି ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ଚଣା ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖାଉଛି। ୟା ସହିତ ମୁଁ ଜିରା ରାଇସ୍ ବନେଇବି, କାହିଁକିନା ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ଚଣା ମସଲାର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ ତ କରିଥିବେ, ଯଦି ନ କରିଥିବେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହଇରାଣ କରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାତ ମାନେ ମୁଁ କରିପାରେନି, ପ୍ରେସରରେ ଜିରା ରାଇସ୍ ବସାଇ ଦିଏ। ଖାଲି ରାଇସ୍ ବସେଇବି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜିରା ରାଇସ୍ ବସାଇ ଦିଏ। ଜିରା ରାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଭାଇ ଗାଁରୁ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆସିପାରୁନି, ଏଠିକା ଘିଅର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଶୀ ଘିଅର ଗଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
तापर मुझे डालचीनी गुजराती देदेली आउ गोटे चामच जीरा देदेली। जीरा राइस माने जीरा अधिक देवाक पड़ो, बेसी अधिक देवेनि जे पिता लगे। गोटे चामच देती देखो चाउल को मुझे 10 मिनिट खंडे भेदेकी रखी कहीं भेदेकी रखिले जल्दी हम ना जल्दी हेनी ना कौटी भात आपण मनकर 2-3 मिनिट हम हेनी से भेदेकी रखीदे ऑटोमेटिक 2-3 मिनिट भितर होपर मुझे गोटे चामच लुण दे देती आ तेलरे भल मैं जो घीटा पकई घीर जमी चाउलटा आम भल भाव भाजी हम आपको आम 15-20 सेकेंड भल भाव मिसेकी भाजी नवा। देखो ये 15-20 सेकेंड भाजी नहीं मुझे चाउल नहीं से पानी देदेली। आम बेसी दबानी ये आपण मैंने भाभी देखी थे राइस कुकर देला बेले गोटे गिलास अधिक दिए कि आमर ये चाउल भेदे प्रेसर करुँच मुझे चाउल नहीं पानी टिके कमेकी देती आम प्रेसर बनाऊँ पूरा मेंचा मेंचा होपर देखूँ एवं मुझे कभर करदे कभर करके पूरा जो सीटी आसवाक लगे मुझे गैसटा बंद करनेबी आमती पूरा लो फ्लेम बसई सीटी आसवाक मत 2-2.5 मिनिट लगिगला। तापर देखो मुझे किसी समय ठंडा हवा छाड़ देती गैस ऑफ कर नहीं 3-4 मिनिट पर आम आगे खोलिबा माने गैस जलिला टाइम 2-3 मिनिट भितर आम सीटीटा आसीज आम छाड़देबा एमती 2-3 मिनिट छाड़देबा ता बांफटा भितर होगी पूरा बढ़िया रकम भातटा हो। देखो ये 5 मिनिट खंडे लगी मत बनवाई कहीं 3 मिनिट मु गैस ऑन करके बसई माने सीटी आसवाक मत 2.5-3 मिनिट खंडे लगी मु लो फ्लेम बसई आउ गैस माने सीटी आसिया को थिला मु बंद करदेली 2-3 मिनिट एमती छाड़ देती ठंडा हवापाई 2-3 मिनिट पर चाउल देखिपे आमर पूरा रेडी हो जीरा राइसटा केते खिला खिला होती आते लंबा भी देखा देखो केते सुंदर देखा आमर जीरा राइस यहीपरि बनातु देखिए निहाती आपण मानू भल लगे। तापर देखो ये मु चना मसला ये आउ दही बैगन भी बनई नहीं तापर मुझे थाली रेडी करके देखो देखो सिंपल थाली किंतु बहुत कलरफुल देखा सुंदर भी देखा आ जीरा राइस में मुझे 2टा धनिया पत्र जो ऊपर पकई ताटिया बाढ़ी देखो केते सुंदर देखा दही बैगन ता सहित माने कॉम्बिनेशन बढ़िया अच्छी चना मसला भी बाढ़ी नहीं देखो ये किसी लेंबू आउ टमाटो काकुड़ी मुझे सजे नहीं थाली गोटे कंचा लंका माने सिंपल अच्छी थालीटा आपण मैंने भी देखिपे बहुत सिंपल अच्छी किंतु केते सुंदर देखा आपण मैंने देखिकी निहाती जानीपे एमती ट्राए करूँ बहुत भल लगे। खियापिया सरला देखो मु किचन देखा पूरा असना होगी पड़ा आ पुओ को मुझे फोन देदेली से फोन देखला मुझे आसिक पूरा किचन को सफासफी करदेली आ केते क्लीन देखा देखु एबे तो मो किचन भाया देखागला कहीं मुझे सफा कले कौन हम पुणी जो कथा को सही कथा हो जाए मुझे तरतर जो जहाँ काढ़े से रखिदिए कौन करी काम अधिक हो जाऊँगी मो पाखे समय कम हो जाऊँगी से कम करें मुझे राति कम करे किंतु आज खरा बेले मो पुओ शोला ना तार फोन देखला मुझे भाविली सी तो फोन देखुची मुझे एपट सब क्लीन करदेवी देखो केते सुंदर देखा मोर राति भी रोषे नहीं अच्छी हो खाली रुटी दिखन करी बस तरकारी भात सबू अच्छी दही बैगन भी अच्छी बासन स्टाण्ड देखो बासन स्टाण्ड भी सजे देती केते सुंदर देखा आमती सजा सजी होगी रही मत बहुत भल लगे किंतु मु कौन करी समय अभाव करें सब बेले असना मसना होगी पड़ी था तथापि मु समय काढ़ी टिके टिके करे आ मो पुओ टिके बड़ हो गले सी भी मत हेल्प कलानी आहरी हेल्प कर आराम से सब कम हो आपर देखो केते सुंदर देखा किचन टा आज किंतु ये 2-3 दिन रो 4 दिन बेलू जो नासना को सही नासना पुणी 8 दिन खंडे सेमती पड़ी पुणी बनइबी एबे संध्या हो जाइए बाबा आसिक आलू काटुले पकुड़ी बनइबे बोलिकी साइट रू आसला फ्रेश हो गले कहले मुझे पकुड़ी बनइबी समस्ते खाइब मु कहले ठीक अच्छे तुम बनाओ देखला बेलू पुओ एमती जिद्दी धरिक कांदिला छातु को जा सी छातु को पलैले मु कहले हम मोर काटी कुटी रेडी कर दूची तुम ना आसिले बनईदेव ये देखो मुझे 3टा आलू को छोट छोट कर पूरा काटी नहीं आज आम तो बिना पियाज रसुण से खाली आलू नहीं मैंने पियाज भी पकई पारे ना पियाज पकड़ी भी एमती स्टाइल करेंगे देखिए बढ़िया लगे आउ पियाज आलू माने मिसेकी करेंगे बढ़िया लगे तापर देखो पोछि पाछि नेली तेल तार डबार सजाई मुझे कहली चलतु तेल तो छणा हम मुझे अधा तेल पूरे नौ बोतल आधा तेल जो रही छाणी नेबी एथर तो बाबा बोतल वाला तेल आनी ना पाउच वाला नहीं आसती बोतल वाला आनले मत सुविधा होता है और किसी टेंशन न था पाउच वाला आनले मुझे अधा ढाली पकए से बाबा पुराती कि सी छात उपर पलैंती मुझे सब रेडी राडी करके रखिले बाबा आसिक छाणीबे एठी भुसुंगा पत्र कंचा लंका सबू नहीं आसी बेसन नहीं आसली लुण आमर 22टा जहाँ भी दरकार थिला सबू रेडी करनेली आ मु वीडियो एमती ही बनाए सबू पाखक नहीं आसे आनी सब ठिपीर उजाड़ी प्राय रखिदिए
नहेले सब डब्बा आनी मो हाथ पाखे रखिदिए मत पकईवाई बहुत इजी हुए वीडियो बनवाई। तापर देखो मुझे खाइबा सोढ़ा और लुण पकईदेली भुसुंगा पत्र पकईदेली आ भुसुंगा पत्र ता बाबा कहले टे काटिदिए ता बाबा आसीगले छात उपर ए अर्डर दौरान काटिदिए एमती पड़ोनी मुझे हाँ मुझे काटिदे। तापर लंका मुझे पछरे पकईबी आउ कहीं पुओ टे कर सारा मुझे लंका पकईबी। तापर मुझे बेसन ए 3 चामच पकईदेली और तेल गरम होगापी सेपटे तेल उजाड़ी नौची पकड़ी बनाऊच मो संध्या देखिए आसी था बाउला पानी पूरे देच एति पकुड़ी अधिक पानी पकई देती पानिया होगला बोलिक लुचाऊँ कहते कैमेरा ऑफ करे मुझे कहली लोक भी देखूँ तुम केते पानी पूरे पकुड़ी भितर ना ना मोर तुम साथ बाबू संध्या देखिए आसते था बाउला तर एमती कुटरी करदे मत आ डाकू नहीं पूरा तर कौन कर भाभी पूरा छाणी पूरा पानी पूरा गोले दे अधिक बेसन ना सर जाइला अटा गोले अटा गोले कि आडजस्ट कर दे जमी हो आज सब बेसन सारीदेव पानी पकाच टे पानिया होगला बेलू पुणी बेसन पकाच काठुआ होगला बेलू पुणी पानी पकाच कौन चली आलू पानी थिला सी माने पानी पुणी पकई गोलैदेले पतला होगला पानी उजाड़ी देले पुणी बेसन पकईले बेसन पकई पुणी काठुआ पुणी पानी पकई गोलाउछंती बाबा कौन कलुच रोसई पीढ़ाटा देमी ज्ञानी पीढ़ा दियन बस आई बस मुझे पलैली संध्या देवाक संध्या देखिए आसला बेलू बापा पुओ तर पकुड़ी छाणुंट आ संध्या देखिए सी बाबा को जुआर हो बाबा जो घरे था सका सन्ध्या पूजा सारापर जुआर हो पड़े जो पलि था तो पलि था मुझे जुआर हुए आमती कही नाइटी पिंधिले एमती गामुछा पकई पूजा करनी यहाँ तो बाबा गामुछा पूजा गामुछा मुझे पूजा गामुछा ही पकाए। तापर देखते तो बाबा केते लंका काटी पकुड़ पकईबे बोलिकी पुअर छणा सरी जाइए पुअर छणा सरला आमर ये छणा हो लंका प्रबल पड़ी एवं भी बेसन पड़ू कहीं पानिया हो जाऊँगी काठुआ होगले पानी पकई दूसरी जो पानिया हो पुणी बेसन पकई दौरान एपाई मुझे किचेन को छाड़ेनी कहीं सी एमती ही करेंगे किंतु आज एकांत जी सी छाणी देवे आम माँ पुओ खाइबू बेसन पक खाली ढालुंट पकाउं छाणुंट बाप को पाला कर जहाँ भी करूँ मत एति खुशी लगे एत कम भितर सी मैंने टी समय काढ़ी आम समय दिखती आ छोट बोट मत जिनस बनई दिखती से कहते निजे आने यहाँ मुझे बनईदेवी जोटा से पारे निहाती कहती आ जोटा न पारे कभी तू तोर कर मुझे पारे पकुड़ी से बहुत बढ़िया छाणती आ भजा भी भाजिले से बहुत बढ़िया भजा भाजती चिकेन भी पूरा गोले गाड़ी बसती बहुत बढ़िया लगे चारिफड़ा पतर छाणुच तो छाण दियो आंटी आंटी देते पापड़ पकुड़ी छाणी मुझे दुटा पापड़ छाणी दियो आंटी भी दुटा पापड़ देते आंटी को पापड़ बहुत टेस्टी लगुच सी चाउल बनई मुझे आप बहुत जल्दी पापड़ रेसिपी नहीं कि आसबे आपण मैंने देखिए निजे बनई कि खाइबा आ जदि हबी बनई दिखती केते खुशी लगी था कहीं दिन सारा आम तो एमती सब रोषेईबास करती आ बेले बेले जब सी समय काढ़ी आमको समय देके छोट मोट खुशी की मैंने ध्यान रखते बहुत खुशी लगी था आ ये खुशी आगे सब धन संपत्ति फिका पड़ी था कहीं मत तो मैंने बहुत खुशी लगे और गर्व भी अनुभव हुए लोकों पाखे बहुत पैसा अच्छी किंतु से समय दे पार न था समस्त कथा कहूनी जड़े जड़े किए एमती अच्छा किंतु आ मो स्वामी पाखे पैसा न था आम पाखे पैसा न था किंतु से मोर छोट मोट सब ध्यान रखती एमती मो देह खराब है मत कि करई दिखती निजे सब करती आज जमी खाली मो देह टी भल लगुन बोलिकी सी आज आसी मैंने पलि आसिले 5टा बेलू कहले नाई तुम माँ पुओ 2 जन बस मुझे पकुड़ फकुड़ छाणीदेवी खाइब
ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ସବୁ ଖୁସି ପଇସାରେ ମିଳିନଥାଏ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି ମିଳିବ। କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ତମ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ, ସେ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହବି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତୁମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତୁମେ ଯଦି ଦିନସାରା ବାହାରେ କାମ କରୁଛ, ସିଏ ବି ଘରେ ଦିନସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାହେଲେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ତମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ପୁଣି ଖୁସିରେ ମାନେ ଭରିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ପକୁଡ଼ି ଛଣାଛଣି ସରିଗଲା, ଆଣିକି ବସିକି ଖାଉଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ବାଏ ବାଏ।